Hola, hola. Welcome, welcome. Thank you for being with us again on this very special class. My name is Patricia Llanes. I am a mortgage broker from Pioneer Mortgage Funding, and I am also a realtor here in Partnership, so that's why I love sharing these programs with you guys. But today is a very special day because with me, I have somebody that's very dear to me, which is this gentleman over here. His name is Martin Morin. He's the CEO of the Martin Group Financial, and he is a specialist in everything that has to do with commercial real estate, commercial lending, also small business administration loans and whatnot. So I thought it was really a cool idea to bring his expertise to you guys so you can expand your portfolio of offerings and you can actually look beyond the residential real estate, because commercial lending is not only, or real estate is not only more profitable because usually volumes are larger, but in times when the rates are not so great, especially for residential lending, people are very tied to their rates and debt to incomes, maybe they don't qualify. Commercial lending is a different animal. They have different expectations. They understand that the cost of money is higher. So therefore, it's probably an easier client to reach, and that they will make the jump regardless of the rate because they understand that the benefits are going to be greater than the rates, right? So I was going to say, without further ado, let me introduce him to you, but we actually have a very long history, this gentleman and I thought it was interesting to share it with you guys and everybody watching us. So maybe you guys don't know me. I have a little bit of my story here in the little brochure, but I started in this business as a banker over 20 years ago. And I worked for a bank called First Union. First Union. And that was a million years ago. And this gentleman over here is my boss. So, yeah. Funny story, we worked together. I bought him daily. It was pretty cool because, he had a wealth of knowledge and I was very eager to learn. But, it's funny because at the same time is the time that I kind of decided to make the jump from being a lender or a banker to a mortgage broker so I could expand my offerings to more people. I was referring all my business to external mortgage brokers and they were making a killing and I was just making my salary. So it's funny because I took my leave when I had my daughter to get my license and everything, and he had to fire me. Well, yes, he did. I had to unfortunately enforce the rules of the bank. Right. Yes. But it was the best decision I've ever made. And it only took him 30 years, and he's going to tell you a little bit about himself. Yep. It only took him 30 years to do the same, but here we are today. So okay. This is Martin. Wow. Welcome, Martin. How do you follow that? Wow. Okay. That's awesome. Thank you, Patricia. And I'm sorry, in Spanish. Should I say it in Spanish? No, you guys got it? Okay, right? Okay, good. Okay. Bueno, thank you, Patricia, for the warm introduction. I will tell you that working in banking for 30 years, you meet a lot of great people and you build some great relationships. And even though we haven't seen each other in 15 years, we always stayed in touch. And yes, she's right. She took the leap and she's done great. I took a little longer. So I'll tell you a little bit about my story. So I've been in the business for 30 years. Worked at big banks. I worked at First Union, Wachovia, Bank of America. I also spent some time at smaller banks like City National and Ocean Bank. Why did I make the change? Very simple. I wanted to give my clients options. When you work for one bank, you could only give clients that one option. When the pandemic hit, I think it changed a lot of our lives. It changed the way we did business. It changed the way we communicate with clients. And quite frankly, what happened with me was very simple. The banking industry started to contract. They did not have a use for me anymore or my team. And for the first time in 28 years, I was out of work. And so I decided that I was going to take some time off, assess what I was going to do, and I made a decision to go on my own. When I shared that with my dad, he completely, was like, "Are you crazy? You need a salary, necesitas un salario, tienes que mantener tu casa, etc." But I felt like I was on the fork in the road. And if I didn't make the decision then,
If I went back to corporate America, I was going to probably work for them for another 10, 15 years. So the Martin Group, I'll tell you a little bit about the Martin Group Financial. We focus specifically on commercial. We do residential, but we partner with folks like Patricia because that's really her area of expertise. What the Martin Group Financial does is provide clients options. We are more of a consulting firm. We will not try to push you to one product or service. We like to first assess what you're looking to accomplish, whether it's you're looking to buy your first business, open your first business, buy an investment property, buy your first building for your business. We're going to assess and we're going to get you ready. By working in the banks for almost 30 years, you know what the banks like and what they don't like. My job is to help you get into that direction. If we can do the deal, we'll help you. If we can't, we'll teach you what you need to do to get ready. Okay? Un poquito en español. Un poquito sobre la compañía de Martin Group Financial. Nosotros somos una empresa que básicamente ofrecemos consulta para poder conseguir financiamiento para oportunidades en la parte comercial. Lo que es muy importante de nuestra empresa es que nosotros ofrecemos opciones. Vamos a darle un consulting, vamos a básicamente revisar su situación y vamos a ofrecerle opciones. Si estás listo para financiar, le vamos a conseguir el préstamo. Si no estás listo, le vamos a guiar en cómo conseguir ese préstamo. Yo me trato con muchas pequeñas empresas que a veces que no están preparados porque no tienen un buen contador o no tienen sus documentos en orden. Es muy importante para los bancos tener todo eso en orden cuando se les presenta la oportunidad de financiar. Nosotros básicamente los guiamos a los clientes desde el principio hasta el final. Yo tengo muchos clientes que han venido años después dándome gracias porque le di el consejo de poder manejar sus finanzas de una manera que ahora pueden solicitar ese préstamo. Okay, so that's a little bit about the Martin Group. So what we're going to cover today are some of the programs that we work with. Vamos a cubrir algunos de los productos y los programas que ofrecemos. Y si podemos dejar las preguntas para el final, con mucho gusto le contestamos las preguntas. Okay, so let's talk a little bit about commercial lending. So commercial lending has very different options. It's a little bit different than residential. It's a little more complex. But the nice thing for all the realtors that are in this room, the average loan size and sales price of a property is much bigger. Okay? Likewise, the comparables and things like that are a little bit different. So, un poquitico más en español. Los precios en la parte comercial típicamente son un poquitico más que una propiedad residencial. Okay? Claro, como las propiedades residenciales hay más comparables, hay más inventario. Cuando empiezas a mirar en la parte comercial, el inventario es un poquitico diferente y los precios van moviendo un poquitico diferente. Okay? So, let's talk a little bit about the programs. Owner occupied, eso es básicamente para una persona que va a comprar su primer edificio o un edificio para su negocio. Ellos van a ocupar ese edificio. 51% o más de ese edificio tiene que estar ocupado por el negocio. 51% needs to be occupied by the business. Si no, se considera inversión. Okay? When you say building, you mean edificio, you mean propiedad. Un warehouse, Okay. puede ser un almacén, puede ser una oficina, puede Claro. ser como algo como aquí, Just want to make that note. pero va a ser para uso comercial. Para que no Okay. se piense en un edificio Sí, como tal, claro, sino it's not a básicamente un almacén, un office building, office suite, Right, condo warehouse. right. Okay. Right. Just wanted to make that Exacto. note. Nosotros enfocamos no solamente en las compras, pero en refinanciamiento también. Okay. Ahora los intereses están un poquitico altos, pero nosotros estamos pronosticando que en los próximos años o dos los intereses en la parte comercial van a empezar a rebajar un poco. So, por esa razón, hay diferentes programas donde puedes ir con un interés variable que cuando empiezan a bajar los intereses, you guys can flow down with that interest, okay? CRE, eso es pura inversión. So, si alguien quiere comprar, por ejemplo, un edificio, un office warehouse, un condo para negocio y lo va a alquilar, esos programas también existen, okay? Típicamente, esos tipos de préstamos requieren un poquitico más de down payment. Okay, so va a ser típicamente entre el 20 y el 25% de entrada. Okay, donde los programas para los edificios que se van a ocupar para el negocio, el primer producto que hablamos, hay programas que puedes dar el mínimo de 10%. Wow. So bien parecido como FHA, pero un poquitico más alto, pero at 10% down. Okay? Right. Multifamily ahora es very popular. Hay muchas personas que están invirtiendo en multifamily. Multifamily es 5 unidades o más.
¿ok? Lo bueno de esos productos es que el banco que nosotros usamos van a calificar el préstamo a base del cash flow de ese multifamily, ¿ok? Y vamos a hablar un poquitico sobre ciertas cosas que vas a querer preguntarle a tus clientes cuando vayas a hacer un negocio para multifamily. So we'll talk a little bit about multifamily and what you should be looking at to negotiate when you're looking at a particular property. Let me translate a little Yeah. bit of that. Okay, so just to cover what he was saying, first of all, I saw you taking pictures. I'm going to share the presentation in the Yeah. in the Telegram We'll send it chat, out. so Absolutely. so you'll have access There's to no that. copyright here. You Right. can, So basically, well, he has covered the first three lending programs, and the first one is owner-occupied real estate. So this is when you're going to occupy it as a business owner. You're going to occupy the real estate building that you're buying or that you're acquiring, right? It could be a warehouse, it could be an office building, it could be a medical office. As long as it's real estate and you're going to occupy it, that's what is considered owner-occupied. And they have financing options to up to 90%, so only 10% down payment. So that's pretty cool. So the other one is a CRE, which is exclusively for investment, which means that you're going to buy a property to rent out, to invest on, So those, the down payment could be between 20 and 25%. And multifamily, it's 5 units or more. Remember, residential is 1 to 4, so commercial is 5 or more, right? Right. So when we start talking about other business loans, one of them that I really love a lot is for business expansion and working capital. So if you have a business that is looking to expand, maybe you want to add another location, or you want to add another product line, or you need working capital, we have loans that can serve that. And that's usually done through the SBA, okay? The SBA, I can tell you, is probably one of the most flexible programs that are out there that's backed by the government. The same way that FHA has a lot of documentation and a lot of requirements, SBA is the same way. However, what's awesome about the SBA is that they guarantee the loan to the bank. So if the bank does the SBA loan, and that loan for some reason defaults, the bank is going to get covered by the SBA, and then the SBA will obviously go after the client. The good news is that the bank is going to only want to do the loan if it makes sense. We're never going to lend money to someone that cannot pay it back, okay? Right. So we'll talk a little bit more about SBA in the next couple of slides, but I wanted you to know that that is a product and a service that is very, very common in the workplace and in the commercial world. And that includes real estate as well, right? It includes real estate. Right. It includes equipment, working capital, business expansion, and business acquisition and buy-in. So let's say that you want to buy a business, okay? You can actually finance that through the SBA. They just changed the rules in the SBA where starting August 1st, if you want to buy into a business, let's say that someone is offering you to buy 50% of their business, you can now finance that through the SBA. Before, they would require you to have to buy the whole company out, and the original owner needed to be out of the picture. Now the SBA is allowing folks to be able to buy in. Why? Because they're seeing that there's a lot more joint ventures where businesses are coming together, and they maybe don't want to sell 100%, but they want to come together and work. So the SBA is becoming a lot more flexible in that. Right. Okay? Okay, And- so let me do a pause there too. Okay, so let me just finish that in English. One thing is remember that as realtors, you can also get commission not only on the real estate part, but if you are part of a business brokerage deal, you can also get commission on that business broker deal. So it will be like a double whammy. You can actually get commission for the real estate part, but you can also get commission for the business part, right? Yeah, and one thing I'll add to that, and again, every realtor and broker works differently, but typically in the business brokerage side, meaning just dealing with a sale of a business, non-real estate, Right. the average broker makes 10% of the sales price. So there's money to be made. Right. So if you're buying a company for $1 million and you are a broker or the broker is representing you, 10% of $1 million, I don't need to do the math, you know what that is, okay? Ok, so voy a ir rapidito en español estamos en el Business Expansion y Working Capital, en el cuarto punto. Generalmente esto es súper interesante cuando una compañía está creciendo, entonces necesitan fondos para expandirse. Entonces, generalmente, o necesitan dinero para crecer, para funcionar. Generalmente ese tipo de programa se hace a través de lo que se llama un SBA Loan. Okay? So el SBA Loan es como el Small Business Administration, que viene siendo como el FHA en residencial. So es
súper flexible, tiene programas muy flexibles y es garantizado por el gobierno para los lenders. Entonces, es súper interesante porque puede incluir bienes raíces y también equipo, ¿ok? Y también incluso la compra de un negocio como tal. Entonces, como lo que estábamos terminando es que recuerden que ustedes como realtors no tan solo van a poder cobrar comisión en esa parte de bienes raíces, sino que también como ser realtors van a poder cobrar comisión en esa parte del negocio, del business deal, ¿ok? Que generalmente las comisiones son aproximadamente un 10%. O sea, obviamente todo es negociable, pero para que sepan que pueden expandir su reach, sus oportunidades para poder ganar una buena ganar comisión. más. Claro. Entonces, otros productos y servicios que ofrecemos, líneas de crédito. Una línea de crédito es un instrumento muy importante para un negocio porque le da la habilidad de tener acceso a fondos para corto plazo. Si hay un negocio que, por ejemplo, necesita una línea de crédito para comprar inventario, para poder tener acceso a dinero porque tienen receivables, tienen dinero que está pendiente para cobrar en la calle, la línea de crédito les puede dar esa habilidad de poder conseguir la plata. ¿Okay? Nosotros también ayudamos en eso. Y entonces el último es bridge financing. Y eso es algo que muchos realtors deben de saber lo que es, pero lo vamos a cubrir. Bridge financing es un préstamo provisional por no más de 2 años. Y típicamente es para una persona que necesita hacer un fast closing. ¿Okay? No es lo más económico, ¿okay? Pero típicamente hay inversionistas que prestan dinero privadamente al 50 al 60% loan to value, ¿ok? Sí, el interés es un poquitico alto, pero solamente cobran intereses solo, no es principal and interest. Pero es una manera que si alguien necesita hacer un cierre bien rápido, mientras que empiezan a buscar el financiamiento tradicional, el bridge loan le puede resultar en un fast closing, ¿ok? Ok, ¿y ese tipo de préstamo es con real estate backed o claro o Real es estate, solamente real estate. Ok, sí. ok, perfecto. Porque mira, la realidad es que si por alguna razón no se pagan ese préstamo, el bridge lender va a tener la propiedad de poder, tú sabes, agarrar y bueno, últimamente venderla. Yeah. Pero claro, es un negocio que sí viene con un costo, pero muchos de los clientes míos que usan ese tipo de producto es porque saben que la manera de poder conseguir la plata rápido le conviene más a ellos que pagarle un poquitico más de interés. ¿Okay? Típicamente un interés de un bridge loan es entre el 9 y el 12%. ¿Okay? Pero ten en cuenta que hay préstamos que se pueden cerrar en 2 semanas. Wow. Si tú vas a un banco, te van a reír en la cara y te van a decir, no, en 2 semanas no se va a cerrar ese préstamo. Entonces, esos inversionistas que ofrecen esos préstamos saben que hay un costo para ese tipo de dinero. ¿Y algún tipo de límite de volumen? Yo tengo bridge lenders que pueden prestarte hasta $20 millones. Wow. Yo estoy haciendo ahora un bridge loan para una propiedad en Missouri. Es un apartment complex, multifamily. Están en un problema con un foreclosure. Quieren rescatar el edificio. Y yo tengo un bridge lender que le va a hacer un préstamo por $6.7 millones, pero la propiedad tiene un valor de 14 millones. Y tú puedes hacerlo en cualquier estado de Estados Unidos. En cualquier estado lo podemos hacer. Que sí. También recuerden que ustedes, aunque no estén Gracias. licenciados en otro estado, ustedes pueden cobrar hasta 25% de referral fee. Sí, sí. 25% de esa comisión. Gracias. Sí. So let me translate really quick that, and it's funny because we're going back and forth. No, it's fine. Okay, It's fine. so the bridge financing, which is the last one. Well, he touched on the line of credit. The line of credit is just a flexible way to access, like a credit card, but based on the business or the real estate of the business. So it's an easy way to access your funds. And the bridge financing basically is like a super fast way of closing a deal when in need. So it's kind of like a... That's why it's called a bridge, because it's basically to get you from one point to the next. Right. So if you need someone that has someone that needs money quick, that loan will bridge you, o te va a dar la habilidad de ir del primer punto al segundo para entonces conseguir el financiamiento tradicional. Yeah, it's buying time basically. Correct. You're buying time, so not to miss out on a deal. So that means, like, I'm always thinking like you guys, like I'm putting myself in your shoes. That means fast money on your shoes. You're making the deal, you're getting the money quick to your client, and they can always refinance that loan, in those 2 years or not. So that is pretty cool. Yeah. Some of my most
successful business owners that are real estate investors will sometimes leverage a bridge loan only because even though it's going to cost them more, time is money. Right. And if they're going to lose out on a potential property, they'd rather pay more up front but make the money back on the back end. Okay, a lot of huge developers, whether it's a Stephen Ross or George Perez, big developers, they use these bridge lenders. They're capital lenders. They have deep pockets. They do come with a cost, but what they give you is speed. Te dan la velocidad de poder cerrar súper rápido. Y eso es, el dinero y el tiempo van juntos. Let me ask you a question, Martin. Yeah. And would that be considered a fix and flip? Se puede hacer fix and flip también. So fix Okay. and flip, que no lo mencioné aquí. Right. So fix and flip es un programa donde puedes comprar una propiedad que necesitas hacerle algún tipo de rehabilitation. Y la idea es que el financiero te va a dar X cantidad de plata para poder comprar la propiedad y entonces te van a dar adicional dinero para hacer la construcción o el rehab. Okay? And that can be commercial and residential as Both. well. Ahí se puede ser comercial y residencial. En muchos casos tenemos más oportunidades en la parte residencial. Okay? La otra cosa que también no me... Yeah, vamos a hablar un poquito de So, eso. fix and flip, el Yeah, down let's talk a payment, little bit about eso ha that because I variado know. mucho ahora en los últimos Right. 8 o 9 meses porque el mercado ha cambiado y la economía ha estado un poquitico más apretándose en esa parte. Típicamente ellos van a querer, si vas a comprar la propiedad, ellos te van a poder prestar hasta el 80%. ¿Okay? Wow. Yo tenía programas antes donde te podían prestar hasta el 90%, Sí. pero ya eso se está limitando más y más. Si eres un inversionista con mucha experiencia, sí tengo algunos bancos que te pueden dar hasta el 90%, pero si no, el 80%. Y entonces hay veces que te pueden dar hasta el 90% de la construcción. Menos los costos suaves. Básicamente, costo suave es los planes de architectural plans, los permisos. Eso todo tiene que salir de la plata del inversionista. Los hard costs es los materiales, la construcción. ¿Okay? Es muy importante también que el GC que se vaya a usar sea con licencia y tiene que ser aprobado por el financiero. Porque, ¿qué pasa? Si esa propiedad no la terminan de construir o no lo terminan de hacer el rehab, entonces la propiedad no va a tener el valor Right. que el banco estaba usando para justificar ese préstamo, que es el ARV. Básicamente es qué va a ser el valor cuando esa propiedad ya esté completamente rehabbed. ¿Entiendes? Okay, so do I need to say it in English or Spanish? Because I know that he went full Spanglish there. I did. So, okay, so that's very interesting because I get people that are, they want to buy a property to rehab and they want to sell it right away. So traditional residential lending would not allow me to do a loan to immediately sell it. Like, I get penalized for doing that. So that's when a fix and flip comes into place. Because We can also do fix and hold too, by the way. So if Okay. you want to fix something and you want to hold it for investment purposes, we have an option where the lender can turn that into a permanent financing, Okay. or you can go to Patricia and Patricia can refinance that loan. right. So it's not just a flip, you can also hold. You Okay. can fix and hold. I think And you only pay interest. Right, so during the fix portion, you're going to pay interest only on the amount that you've borrowed and what you're going to continue to borrow while you finish the construction. Once you decide if you're going to keep the property, then we convert it into a principal and interest, and it's a regular mortgage, which either the lender can do for you or Patricia can help you with that. right. What is the down payment usually for something like For that? fix and flip, For an investment. so typically, No. I would say it's probably going to be somewhere around 20%. So 20%. Yeah, 20 to 25%. Now, we do have situations where there's foreign nationals involved. They're going to require a little bit more for a foreign national because there's no recourse there. I would say that foreign national, you're probably looking at around 35% down. Right. So what about the, let's say it needs about let's say it's a $300,000 loan that needs about $50,000 in renovations. Okay. Do you roll that into the loan? Yeah, so there's two ways that we look at the loan. We will give you a certain percentage to acquire the property, and then we will lend up to 90% of the construction cost. Okay, so, and then, all right. And then, so what about if we show the value of the property is, let's say, 500,000, we're getting it at 300,000. That's the as completed value. Right. The bank will look at that for the long haul financing. So if you decide to retain that property,
meaning you're going to hold it, they're going to go based on that ARV, which is basically the loan to value once it's completed. So they'll switch to loan to debt. Yeah, Basically correct. fix and flip. Correct. And we Right. won't get our Correct. money out right away. Correct. Yeah, the lender will not lend money on that project unless they can see that whatever renovations you're going to do is going to justify that price. So when they do the appraisal, the appraiser is going to be told this is what the property is expected to be worth once it's done. Right. The appraiser has to validate that Yeah, by right. either looking at Who comps. pays for the appraisal on that? The client does. Client does. Client, Yeah, So client the does. investor would, yeah. Yeah. What is the minimum amount of loan Do that you you have need? somebody that you recommend for appraisal? Typical well, the lender has to pick the appraiser. All right. Always. Yeah, because they have to Always. control that. Whichever lender you hook us up with, right? Correct. Depends on which one. Correct. Some right. Okay, so let's okay, do yeah, this. yeah, Let's leave yeah. the questions towards the end because Yeah, we have because we said have a that. lot more to cover, but I want to address those So we questions. can, yeah. Yeah. Okay. So we talked about fix and flip. We talked about bridge lending. So Right. let me go over real quick the limits again because we were answering some of those questions. So traditional owner occupied. If you're going back to buying a building for yourself, an office building, whatever, typically the banks will lend up to 80%. However, if we go SBA, we can lend you up to 90%. Okay? If you do You in have to occupy 51% or more of that building. You can rent out the rest of the 49%. However, the SBA or the bank that considers it owner occupied will not allow you to count the rents that you're going to make from that 49% as part of your cash flow. You need to qualify on your own. Because if not, then it's not a real owner occupied. It's an investment. It's an property, investment. right? If we do investment real estate, typically 25% down is what they're looking for. And all these lenders, traditional, will look at historical income. They're going to look back at the business and they're going to look back at the last 2 to 3 years and how the business has been doing. Okay? Here's the biggest difference with SBA. Okay. SBA will allow you to project, forecast. So you could tell the SBA, I'm going to be making this amount more money because I'm buying this building and I'm going to save money on rent. I'm going to be able to produce more. I'm going to be able to hire more employees. The SBA allows for that, which is awesome. If you go to traditional bank financing, they will tell you no. We will go based on what you did in the past. And what happened in the last 2 years? We had COVID. We had a lot of different things that disrupted the Right. workflow. There's a lot of folks that are now pivoting to SBA because they are able to project. I'm working on a loan now for a client that does the fixtures in the department stores for the perfumes and for all the nice stuff that the girls like and stuff. They were a $22 million business Before up COVID? until COVID hit. Wow. What happened when COVID hit? All the malls closed, retail stops closed. So they basically had to change their business. We're now helping them restructure, and they're able to forecast and say, well, now that things are getting back to normal, we're not only going to get back to 22 million in revenue, but we're going to get to 30 million because they've expanded. They started doing the plexiglasses for the COVID and for the, they did all that. But that kind has of to be stuff. SBA. But guess what? SBA is the only way to have done it because if we would have gone to a traditional bank, they would have been like, sorry, these numbers don't work. Right. I think we should make So- a pause and go in Spanish. Yeah. Okay. So, you want me to go? Okay. You can go. So, Yeah. cubriendo los límites de préstamos de los préstamos, ¿no? Los límites de loan to value, de cantidad. So, cuando es owner occupied, o sea, que va a ser ocupado por la persona, por el negocio, llegan hasta el 80%, ¿ok? Cuando no es owner occupied, bueno, y eso que califica hasta tienen que ocupar el negocio, o sea, mínimo el 51%. Del edificio. Del sí. edificio, de la propiedad. O sea, el 49% si quieren lo pueden rentar, pueden hacer otro tipo de negocio, pero el banco no va a considerar ese otro ingreso para calificar al cliente, sino que tiene que calificar por su cuenta porque está considerado que es owner occupied, o sea, que es como que para utilizar, ¿no? El mismo. El loan to value cuando es inversión sí es un poquito más bajo, o sea, tienes que poner 25% de down payment. Pero lo interesante y lo que estaba hablando Martin es que generalmente cuando uno va con un préstamo comercial tradicional, o sea, con un banco tradicional, de la manera tradicional, los bancos siempre utilizan, lo primero que yo le pido a mis clientes, 2 años. 2 años de ingreso, 2 años de historia, 2 años de todo. A veces te piden 3. A veces piden 3, bueno, en comercial. Pero, ¿qué pasa? Que hace 2 años pasó COVID, entonces muchos negocios que estaban establecidos sufrieron muchísimo. Entonces, ya los números no son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con SBA?
SBA te permite no tan solo subir los loan to value, no occupied too. No, It has to be SBA open. solamente hace owner occupied. Como el FHA, o sea, tiene que ser ocupado por el negocio, el SBA, para el SBA. Pero llega hasta el 90% de préstamo. Hay veces que Imagínense. podemos llegar hasta el 93%, pero hay casos que son muy únicos, que se pueden hablar offline, pero sí hay maneras que algunas veces los podemos llegar hasta el 93%. Wow. Okay? So, imagínate, 7% de entrada más los gastos de cierre, it's not a bad deal. No. Y utiliza lo que se llama ingreso proyectado, o sea, en un futuro. Sí. Entonces, obviamente, en estos casos, y lo que yo les digo siempre, cuando estoy sentada aquí, cuando hablo con mis realtors, nosotros estamos aquí para ofrecerles, para abrirles el entendimiento, para ofrecerles ideas. Pero esto no significa que ustedes tienen que figure it out on your own. Ustedes no tienen que imaginárselo cómo funciona. That's what we're here for. O sea, we're here to open you up to possibilities, to business opportunities, so you can see like a sign for sale and maybe you can find a client and make that double commission or one not. You know what I'm saying? Like, we're here to expose you to all these possibilities, right? But to we give want to you be your experts. to give So you see- these tools, right. but you don't have to go at it alone. That's the whole idea. So you have my number there. You're going to get Martin's. Give us a call. Give us a call, and we'll walk you through it because that's what the experts do. Like, that's why he's here. Like, I don't even go there. Like, I'm not going to touch SBA. I'm like, Martin, here. That's what I do, and I do loans for over 20 years. I don't And touch guess an what? SBA. We're in the same boat as you are. Right. We do not get paid until the deal closes. Right. We don't. So it's in our best interest to help you close the deal because then you get paid, we get paid. Right. So, So- no traten de llegar a las conclusiones ni explicar un SBA program a sus clientes. No, we don't want you doing that. Llámenos. Como ustedes ven, somos fully bilingual, tenemos toda la experiencia. Estamos aquí para ayudarlos. Nosotros somos una herramienta más en su bolsillo que pueden sacar cuando necesiten cualquier duda. Ahí llaman y para eso estamos nosotros acá, para ayudarlos. I thought it was necessary to say this because Yeah. I get overwhelmed. Like when he's presenting this to me, I was like, oh, Right. I'm going to call you. Don't even worry. I mean, I appreciate con los that. años, with the years, you pick it up. Right. So I wanted to talk real quick about multi-family financing because, again, we touched on it a little bit. So That's 5 or more units. 5 or more units. I put 6 here, but it's 5 or more units. Okay. Up to 75% loan to value. But here's one of the things that I want you to know about multifamily. There's a lot of multifamily inventory that is in play, but those properties need to be stabilized, meaning the rents are below market, okay? So if you have a client that's looking to buy a multifamily, the first thing that I will always tell you is get an operating statement. An operating statement is going to show you what that building is making. It's going to take the gross rents minus the expenses, which is property insurance, taxes, We did this in the real estate course because I taxes, just passed right? and this was it. and then property management, okay? The one thing that I would tell you to be careful with is look at the property taxes. And a lot of times they're giving you the current property taxes. But you and I know that when the property is sold, the gonna taxes are going adjust. to go up. So I would tell you whatever that amount is, add 20% to it, okay? That net operating income is what the bank is going to use to tell you whether that property cash flows or not. And I know why. If it's only covering the full amount of mortgage and without any penny, they're going to give you or not? So typically, the lenders that I work with, they will like to see you at least cover 1.15 to 1.25. So you need to have a little bit of wiggle room there. I do have some lenders that'll go 1-to-1, but those rates tend to be a little bit higher. Yes. The other thing is we have lenders that will give you up to 8 months to stabilize the rent. Yes. So if you need to do a little bit of rehab to the property or you need to, get some better tenants in there, we have some lenders that will give you up to 8 months. What will happen is that they'll do an appraisal on the property and they'll look at market rents. Whatever the market rents is, that's what they're going to use to cash flow it. But they give you 8 months that when those 8 months come and go, you have to be able to show them, here are the new lease agreements, here are the new rent rules, we've adjusted the rent. So we have ways to do that. We also have a way where we can just do a loan based on the asset, okay? That pretty much means the client has to come in with at least 30% down. The rate is not gonna be pretty, it's gonna be somewhere around 9 to 10%, but we can go up to 30 years. Most commercial loans only go 25 years. Oh, mira. If we go this route, we can go 30 years.
I have some clients that are like, hey, you know what? If I get that extra 5 years, that stretches my payment a little bit more, I can deal with the 10% interest. But that's for someone that just won't show any income. It's just going to be straight up on the asset, okay? That's cool. So we do have that, and then we can close these deals in 30 to 45 days. But again, as a realtor, my biggest word of advice is get the operating statement, and basically all you have to do is you can call me, you can call Patricia. We're going to tell you this is what the loan amount is going to be for approximately. This is the principal and interest payment. Take that over the net operating income, and you're going to know right away whether it cash flows or not. A lot of times they tell you, oh my God, this is a great deal. This property is being sold for a great price. But when you look at the NOI, it doesn't support the price. And that's the reality. Right. You know? Okay, so now we have to go in Spanish. Yeah. Okay, that's you. Bueno, uno súper interesante que es el multifamily financing, o sea, multiunidades. Estamos hablando de un edificio o un complejo de warehouses, apartamentos, etcétera, condominios. Ok, so básicamente de la manera que funciona es que ellos te van a prestar hasta el 75% del valor de esa propiedad. Yo pienso... Yo veo todo y yo pienso como lender, pero yo en este momento, yo digo, yo siempre me voy a poner en los zapatos de ustedes. Digo, imagínate un edificio de apartamento. Hay posibilidades porque no es lo mismo que uno a cuatro unidades. Estamos hablando ya de apartamentos. O sea, una persona que esté interesada en un edificio de apartamento está interesado en realmente invertir y tiene dinero. Entonces, ¿qué significa eso para ustedes? Buena Comisión. Ok, entonces... Es bueno tener estas oportunidades porque ya ustedes pueden ponerse como especialistas en commercial real estate, ¿me entienden? Ustedes van a tener ese backing up. Entonces, como funciona es que tienen que ser unidades de 5 o más unidades. Y lo que Martín estaba hablando, nosotros todos lo estudiamos en el curso de bienes raíces, yo que lo hice de nuevo recientemente, es que tienen que prestar atención cuando van a Target, ¿no? Cuando van a ver un edificio de apartamentos, traten siempre de conseguir el operating statement para ustedes calcular el net operating income, el NOI. Porque ustedes más o menos, hay muchos que quizás sea un muy buen deal, pero todavía no tienen la renta ahí para que cubra, digamos, los gastos del préstamo. Entonces, por eso es que es importante tener eso de primera y pata para saber dónde estamos. Y el listing agent debe de tener el operating statement. Un listing agent que está bien preparado para vender esa propiedad, si tú le preguntas por el operating statement, no debe de ser una cosa que, oh my God, ¿qué es eso? Ellos deben de saber. Y si no lo tienen, bueno, entonces tienes que pensar un poquitico. Pero ellos lo deben de ofrecer porque eso es parte del OM, que es el Offer Memorandum. Claro. Okay. So, nada más le digo eso porque hay veces que vienen los clientes tan entusiasmados y dicen, oh my God, mira este precio, buenísimo. Y entonces cuando empezamos a mirar, la propiedad no está ganando la plata que debe de ganar. Pero, entonces, para apoyar el préstamo, para soportar el préstamo. Pero sí lo pueden hacer un asset-based solamente, o sea, que es basado solamente en el valor del colateral. ¿Qué es el colateral? El edificio. So, si el edificio tiene el valor... Podemos hacerle un préstamo con un down payment de 30%, pero el interés va a ser un poquitico más alto, pero otra vez, la idea es para conseguir el edificio. Tú establecer las rentas nuevas y entonces en un año o dos lo puedes refinanciar. Hacemos un financiamiento. Aparte de eso, los intereses van a empezar a bajar ya. Amén. Aleluya. ¿Hay diferentes opciones con prepayment penalties o no? Yo tengo todas las velitas encendidas en mi casa. Que te ofrecen un prepayment penalty de 3 años, pero va bajando cada año. Claro. ¿Okay? O es uno que si tú no quieres el prepayment penalty, sí te van a aumentar el interés un poquitico por... Tú sabes, es el refrán, pagamos por delante o por detrás. Claro. Es todo dependiendo de la flexibilidad que quiera el inversionista. Pero lo más importante para mí, para ustedes como realtors, es que los cierres son de 30 a 45 días. Tanto que el va a pedir el dinero sea motivado. Yo siempre digo que los clientes son los mismos que se hacen daño. Si yo te pido ciertos documentos y tú te tomas tiempo para conseguirme esos documentos, todo se va a atrasar. ¿Okay? Porque yo sé cómo trabaja. Cuando ustedes firman el contrato, ya la firma de real estate me está mandando los critical dates. Hay que cerrar para este día, hay que tener la inspección, Bueno, en el momento que eso pasa, ya el reloj está empezando a mover. Pero si yo no tengo los datos del cliente para el financiamiento, eso todo se va a atrasar. Sí. Y es muy importante que me lo den todos juntos, porque si no, lo que pasa es que cuando yo le mando los detalles al banco, si ellos reciben algo que no esté completo, lo que ellos van a hacer es que lo van a poner al lado.
Lo bueno que tiene mi compañía es que yo he creado una reputación muy fuerte con mis lenders, que ellos no van a recibir algo de mí si no está completo. Claro. Porque si no, lo que va a pasar es que van a decir, bueno, mira, eso es un negocio de Martín. No, quiero que ellos vean el negocio y digan, esto viene de Martín, hay que mover rápido en esto. Igual que para ustedes, yo quiero resolverle a ustedes, porque si ustedes no cierran, no hay comisión. Igual, siempre que haya, y yo puedo ponerme de acuerdo con Martín, o sea, si ustedes están interesados en explorar más de estos detalles, yo puedo tratar de sentarme con él y poner una lista exactamente de qué documentos se necesitan para cada tipo de programa, para que lo tengan. O sea, si ustedes tienen ya en mente hacer un tipo de financiamiento, o sea, hacer alguna compra o tienen un cliente que esté interesado en algún tipo de negocio, me avisan y yo trato de poner la lista. Owner Occupied, SBA, bueno, SBA eso sí es otro animal, pero igual él puede dar la lista de cómo, de lo que se necesita, este tipo de producto, ¿qué se necesita? So, what I was saying is like, again, we're going to try to put together a list for you for all these programs of what's required from the client, because you can always pass along the client, okay? But a warm lead would always work best. A warm lead means that, you know, it makes you guys look more professional because you know what you're doing. You are the expert. That will give you more referrals from the client. So, you know, you can use us for leverage for that. So what can give you a list of what the documents are that you need, so, you know, you can be that liaison and getting those documents in quick. Yeah. Mientras no tengamos los documentos, no hay préstamo. Ese es el problema. Some of the best real estate partners that I have, they know the checklist of documents that we need. And we need and they already tell the client, checklists. I'm going to put you with Martin, I'm going to put you with Patricia, pero understand, we're going to need these documents. Yep. And I will re-emphasize that to them, because the clock does not start ticking for me until I have those documents. You have to pre-qualify your client. Correct. However, when you guys sign the contract, that clock is already starting. Right. Yeah. You work like a broker, you take all the information and you connect with the bank, or you don't fail the owner by identifying. Okay. Right. I don't like to use the word broker for my world, because brokers have sometimes this negative connotation. I'm a consultant. Hey. No, it's true. Listen, I'm being very honest. I'm No, being very but honest. commercial is different. Listen, Commercial, it is different. what I tell yeah. people is, I think like a banker. I Right. know what the banks are looking for. He's a liaison. But He's a I liaison. broker to different banks. So that I way, am the broker. I give clients option A, B, and C. Right. I'm never going to give a client only one option, because if something goes wrong, I want to have a backup. And you told me you are a finance guy, so I'm looking you are a one John. I will tell you the truth right now. It was a stop when I come here. You know, I walk in, you are like America, Edward John, if I use the finance work, the finance. No. No, nada que ver. No. No, nada que ver. Okay, so I like the broker because, I don't know. Right. No. Look, brokering. Broker means middle I'm person. the middle like person. you are the expert, but Right. you link the client Here's with the difference, lender. though. Right. I'm very hands-on. I'm going to be with the Right. client from start to finish. Right. There are some brokers that will hand the client off to the bank and then they kind of move on. I'm not like that. And that's not I what need we to do. help my client through the whole process. I have a lot of repeat business. And that says a lot, because the clients could go back to the same bank and they don't need me anymore. But I have clients that will still come back to me because they know that I'm going to take care of it. I have two types of clients. I have the client that doesn't have time and they need someone that's going to help them. And then I have the other client that has a lot of issues and they need someone to help them find the answer. Right. Those are my two clients. I never get the easy deals. I do not. The fee varies on the type of loan that we do. Some banks pay me directly. Sometimes I charge the client. Here's what I will tell you about Martin and the Martin Group. No surprises. You're going to know up front, this is what I charge, Right. and this is how it's going to be collected. I do not charge or collect until I close the loan. Right. Like we Very do. simple. Same. That's our business. Now, so I we're do all have here a working client- towards a goal. When I get a client a pre-approval, first of all, it's a solid pre-approval. That means that if everything that the bank is asking for we provide, that pre-approval will turn into an approval. At that point, I'll have the client sign an agreement saying that they're working with me, and I'll collect the deposit. But I will never do that until I have the pre-approval. There's Right. other brokers out there that will promise you a lot of things, and they'll collect money up front, and then they don't deliver. I have had clients that have come to me and have been victims of brokers where they've collected money and they haven't delivered. And Yeah. the reality of it, and let me just put you at ease, and that's the reason I brought him here, it's because when they go directly to the bank, let's say to do this deal, it's never going to happen.
it's very seldom that it's ever going to happen because the client doesn't know where to start. And we actually did a live the other day because it's overwhelming. Buying something as big as real estate, whether it's residential or commercial, it's probably the biggest purchase that anybody's going to make in their lifetime. So it's very overwhelming. We are, to me, it's like second nature. Same for Martin, it's second nature. But when you're talking about commercial loans, they don't know where to start. They have no clue. They have an idea, but maybe they get the advice to go straight to the bank. They go to the credit union, they go to the bank, and they're going to be stuck there for years or for months, and at the end of the day, they might spend an X amount of money and not get anything done because they don't have the guidance. As a broker / consultant, my job is to push the banks to get us an answer. Right. So the same way that I have the reputation with my clients, I have it with the bank. If I call a bank today and I said, I have this kind of client, they're going to move for me because they know that if I bring them the client, it's a serious customer. I also know from the moment that you come to me and you tell me, Martin, I have this type of client, I have this scenario, I already know which bank I'm going to go to. I'm not going to waste time. I already know that if I go to bank A, B, and C, I'm going to get offers, okay? One other thing I wanted to mention that I did not talk about as far as programs, and then we're going to jump to SBA because I know we got to get moving. We also do ground-up construction, okay? I work with a lot of lenders that will do ground-up construction for residential, okay? Right. Both for their primary home and also for investment, speculative, okay? I also do ground-up construction for multifamily. I'm working on a Guillermo, project right he had now. a question about that. Yeah. And Hugo also has questions about that. I have a project right now for a repeat customer for a 45-unit multifamily in the downtown area, okay? That's probably going to be about a $14 million project. They come back to me because they know that I'm going to handle it, and they pay me my commission because I earn it. They could easily go back to another bank and say, hey, but they've already realized that they waste a lot of time trying to my job is to do that for them. Right. And then they focus on the construction and the building because these people are not only developers, but they're also GCs. And I've already done 2 of their projects. So we do ground-up construction. We have lenders that will do it. Construction loans in general tend to be a little bit more, not challenging, but the banks are a little bit more finicky because they need to make sure that the construction is going to finish. The worst thing that can happen in a construction situation is that the construction gets stopped. Then the lender has to figure out what do they do with a property that's only 60% done. You have subcontractors that probably have to be paid. You have the city with permits and liens. So it's a very unique program, which is why it's important that the developer or the investor has some experience and that the GC knows what they're doing. If the GC is doing it for the first time, very unlikely that the bank is going to lend the money because they have to make sure that that money is being used responsibly. And it's like a line of credit. They draw the money out. So as the project progresses and the inspections are done, the bank releases money. Yeah, like a draw, same. So again, that could be for another day. We can cover that. Maybe we can do some specialized. Aquí hay bastante interés en construcción. Construcción So, es bien lo que grande estaba ahora. diciendo Martín para ir rapidito en la parte en español es que también ellos hacen proyectos de construcción. Por la parte residencial, que esa parte, bueno, ya tendremos que ver de esa parte cómo funciona, porque yo también tengo un préstamo de construcción, que nada es fácil con construcción, que es la otra segunda parte que dijo, pero también proyectos de ¿hasta cuántas unidades? Yo he hecho proyectos de unidades de 120 a 150 unidades. Casas, o sea, spec building, que significa que puedes construir proyectos completos, subdivisiones completas, o sea, estamos hablando de comercial. Y edificios de apartamentos también. Edificios de apartamentos, o sea, construcciones. Yo tengo un proyecto ahora en Boynton Beach que van a ser 22 townhomes. Pero es un inversionista con experiencia. Sí. Y tú sabes, pero todavía hay ciertos bancos que les gustan esos préstamos y hay otros bancos que lo han hecho antes y están ahora on pause. Claro. Okay. Sí, otro día debemos hacer otro de construcción. Entonces, quería nada más bien rapidito enfocarme en la parte de SBA y entonces ya vamos terminando. Lo que están mirando ahora es los SBA Lending Programs. Hay 2 tipos de SBA loans, ¿ok? Y no quiero que vayan a pensar que tienen que salir aquí siendo expertos, pero quiero darle un poquitico de un Él taste. es el experto. Ok. El primero es el SBA 504. Eso es strictly real estate. Eso solamente para comprar o refinanciar real estate comercial, ¿ok?
No se puede usar para comprar equipo, no se puede usar para working capital. Esto es strictly para comprar o refinanciar real estate. Owner occupied. Tiene que ser un edificio o una propiedad que va a usar el dueño. ¿Okay? Se puede hacer construcción. So, si quieren comprar el terreno y hacer una construcción, este programa también funciona. El SBA puede ayudarte a conseguir el terreno y entonces tienes hasta 3 años para construir en ese terreno. ¿Okay? Porque lo bueno del SBA es que cuando tú consigues la aprobación del SBA, tienes hasta 4 años con esa aprobación. 4 años. Típicamente a mí me gusta que los clientes lo hagan más rápido, pero hay ciertos proyectos que a lo mejor se atrasan porque lo van a hacer en 2 diferentes fases. So, el SBA te da la aprobación o el authorization hasta 4 años. 25 años es el típico préstamo para el SBA 504. Residencial, ustedes están acostumbrados de 30 años, aquí estamos hablando de 25 años. ¿Okay? Y entonces es 2 préstamos. 50% del préstamo se hace con el banco, el otro 40% es el SBA y los últimos 10% viene del cliente. ¿Okay? Ese es el SBA 504, bien fácil. ¿Okay? Y los intereses típicamente son fijos. ¿Okay? SBA 7A es donde se puede poner un poquitico más flexible el SBA. Número 1, pueden financiar hasta el 93%. ¿Okay? Puede incluir equipo o maquinaria. Se puede usar para comprar otra compañía o invertir en una compañía. So expansion. Expansion. Es solamente un préstamo en vez de 2. Puedes ir 25 años con el real estate, pero en la parte que no sea real estate te van 10 años. Que es bueno porque si tú vas a un banco tradicional para un préstamo de maquinaria te van a dar 5 años nada más. Si vas a un banco para comprar una compañía te van a dar solamente 5 años. Aquí el SBA te lo estás tirando a 10 años. ¿Okay? Ahora, una de las cosas con este préstamo que es muy importante. Número 1, típicamente los intereses son variables. ¿Okay? El prime rate ahora está al 8 3/4. ¿Okay? Estábamos al 3 1/4 hace un año y medio atrás. Bueno, podemos hablar por qué. Don't want to bore you guys with that. Estamos pronosticando que los intereses van a empezar a bajar ya para el año que viene. Yo creo que ya salió el último Fed y no subieron los intereses. Eso es una indicación que las cosas se están estabilizando un poco. So, eso es número 1. En este momento, el SBA 7A, el interés está como el 10, 10.5, que está un poquitico feo. Pero yo le digo a mis clientes, cuando empieza a bajar los intereses, tu pago va a bajar, porque los pagos se ajustan cada 3 meses. Pero lo más importante de este préstamo es que se puede usar forecasting, puedes pronosticar lo que vas a ganar. ¿Okay? Y lo único que sí el SBA va a hacer es que si tú tienes tu propia casa, ellos a lo mejor van a tomar un pequeño lien en tu casa. Pero eso es un soft lien. ¿Qué es lo que yo digo por eso? Si tú mañana quieres vender la casa, el SBA te deja vender la casa y no te tocan ninguna plata de tus proceeds. ¿Okay? Si quieres refinanciar, ningún problema. Si quieres sacar un HELOC contra tu casa, el SBA te hace el subordination. Lo que el SBA nada más quiere es tener esa seguridad que si ellos te van a dar hasta el 93% y te van a prestar dinero para poder comprar maquinaria, cosas que no tengan que ver con real estate, que ellos tengan algún tipo de seguridad que si tú vas a invertir en tu negocio, que estás dispuesto a poner tu casa. Es un tema que al principio mucha gente le duele un poco de hablar, pero yo prefiero decírselo por delante. Mira, esto es lo que va a hacer. Si tú no estás dispuesto a dar tu casa, vamos a parar ya aquí. La manera que yo se lo explico al cliente es bien fácil. Si tú tienes fe en tu negocio, tu casa no debe de ser un problema, pero yo sé que para ciertas personas eso es muy importante y es una cosa muy íntima. Tú no quieres... Okay. Pero tanto que el cliente entienda cómo funciona el SBA por esa parte, en muchos casos a mí el cliente me ha dicho, ok, dale, está bien. Y hay veces que el SBA no lo pone por la cantidad entera del préstamo. O sea, si el préstamo es por $500,000, a lo mejor ellos ponen una pequeña mortgage contra tu casa por $50,000. Algo pequeño. Es nada más para poder tener el respaldo de esa diferencia. Okay. Sí. Súper importante, perdón, porque esa es mi pregunta que te voy a hacer. Ok, bring it on. Tenemos un negocio establecido ya. Okay. We should have said that in English. We didn't say it stuff in English. Okay. No, meaning that to go over those SBA things. Sí. Okay. Okay. ¿Tú me vas a poner un lien a mi propiedad o a mi negocio?
la casa tuya Las donde dos tú cosas, vives, a las ¿ok? dos. Las dos cosas. So, el SBA siempre va a tomar lo que es un UCC-1 filing, que es All Business Assets. ¿Ok? Que vamos a hablar francamente. Si tú tienes un negocio que básicamente todo el inventario y las maquinarias es lo que tú tienes que dar de respaldo, vamos a decir que mañana el SBA tiene que coger esas maquinarias. En realidad, There's ¿cuánto no ellos van a value. vender Yeah, eso en el mercado? right. Típicamente van a conseguir el 50% del valor. So, por esa razón ellos toman las dos cosas. Toman el real estate y los business assets. Pero esto es solamente si es el SBA 7A. Porque estamos usando forecasting y se puede prestar hasta el 93% y puedes hacer equipment, puedes hacer otras cosas. So el 7A is the only one that puts a lien in your house? Sí. Ah. El 504, no. I'll go in English, guys. Bear with me a El little bit. 504 no requiere un link contra tu casa porque ya tú estás dando la El propiedad que negocio, estás claro. comprando o estás refinanciando como el colateral. ¿Ok? Pero recuerda que el 504 no te real deja estate, usar right. forecasting. Tienes que tener los números de los Oh, 2 últimos years. 3 años. Ah, Y de esos 3 años, uno de esos años tienes que cash flow. No todos 3 años tiene que ser positivo, pero uno de ellos sí tiene que ser positivo. Y tiene que ser el último. Y tiene que ser típicamente el último o el que vino antes. ¿Ok? Ahora, con todo lo que pasó con COVID, muchos de los préstamos de SBA lo que hacen es que te piden un questionnaire al cliente preguntándote cómo te afectó COVID, qué ajustes has hecho para mitigar lo que pasó con COVID y si sacaste algún tipo de ayuda con PPP o EIDL. Que esos son también programas que vinieron a través del SBA, pero esas son cosas que ya sabemos que están ocurriendo y es parte de lo que está pasando ahora. Ya en 2 o 3 años no se va a hablar tanto más de COVID, gracias a Oh, Dios, well, yeah. porque ya van a pasar varios años y ya ese ciclo va a pasar. Pero todavía estamos a unos cuantos años, tú sabes, remove from COVID, so tenemos que preguntar esas preguntas. Right. Okay? You want to go and translate all that into English? I can go. No, I can do it. I mean, that's fine. 504, only real estate. Okay? 90% financing. You could do it to refinance purchase. You could do build outs or ground up construction. 25-year amortization, 2 loans in one. One from a bank, the other one from the SBA, and then the remaining 10% is your equity. That's SBA 504. No forecasting. You cannot So use that one's based on the projections. last 3 years. Right, of last 3 business years. income. Okay? Right. SBA 7A, you can finance up to 93%. You could include everything such as equipment, expansion, working capital. Right. However, they will take a lien against your house if you have it. If you don't have a house, they will do an assignment of life insurance. They will have you take life insurance out and equal it to the amount of the loan, and if something, God forbid, happens to you, the SBA is covered. That also is That's covered. cool. Yes. Insurance. Life insurance, That is yes. pretty cool. One lender, one loan. 25 years on the real estate, 10 years on anything else not real estate. Okay? So like a restaurant type of thing, you know, it Correct. covers the buy of the real estate and Correct. all the equipment inside. One last thing that's super Okay. important about SBA. Okay. When you're putting together the contract for your clients for real estate, okay? I would recommend 45-day due diligence, okay? And at least 60 to 75-day close. Why? There's a lot more documentation with SBA. It's better to ask for more upfront than to then try to get an extension. I don't know how many of you are familiar with commercial contracts, but commercial contracts do not have a built-in 2-week extension like residential. I don't know if you knew Okay. that or not. Okay. I learned that the hard way a year ago. Okay. A commercial contract, when it says due date, that's it. There's no automatic 2-week extension that you can elect like Resi. So what I normally tell my clients is, if I get you the pre-approval, you can then use that pre-approval and ask for more time. But I would tell you, rule of thumb, 45-day due diligence, so that we can do the pre-approval, the appraisal, Right. okay? That protects your client. If the property doesn't appraise, they can get their money back because the bank's not gonna lend over the appraised value, okay? Now, one thing that is cool about the SBA is on the SBA 504, they do allow for a 10% shortfall. So if the appraisal comes back and it's less than 10% of the purchase price, the SBA will still allow the lender to use the purchase price. So very simple. $1 million purchase, the appraisal comes back for $900,000. 10%, Right. the lender will still allow the client to use the $1 million purchase price.
where typically it's the lesser of the two. Wow, It's the okay, appraisal. that's pretty cool. So that's nice because in this economy, we've seen where some properties don't come back right away because there's not enough comps. I'm dealing with a client now in Immokalee. I don't know if anybody knows where Immokalee is. That's all the way out there in the middle of the Everglades. There's no inventory there. There's no But comps. There's no comps, but yet the people that are selling, they know that, and they're listing their properties 20 and 30% above the market value. That's where the SBA comes in and gives you some cushion with that 10%. So in other words, I mean, there's options, guys, when it comes to commercial real estate. SBA is maybe a little bit more delayed, but it's a more solid option for your clients. So if that's what they need and they can actually qualify for that, that might be the best way. If they're just building their business and they need a bridge loan, you still have that option. You can close in 45 days, in 30 to 45 days. Most of my loans You know? right now on the commercial side for business owners is on the SBA side. It is because they It's either better. need to forecast, they want to put as little down as possible, Right. and they're looking for money to expand their business or to buy equipment. That's probably 80% of my business. It is. It's a lot of work. I'm not going to sit here and tell you that the SBA is easy. However, that's where I come in and I help navigate the client. And I tell the client, be patient. I'm going to ask you for a lot of stuff. But if you hang on with me, you're going to get a good deal and you're going to Right. close. Yeah, That's for sure. it's true. Yeah. So what do we say we open it for questions? Yay! Yay, questions. All right, questions. Okay. Bring it on. 2 per person only, by the way. I'm just kidding. Okay. Okay. Y usted dijo que Sí. hacen préstamos en otros estados, por ejemplo, Sí. hacia Atlanta. Sí. Sí, yo he hecho negocios en Georgia, en Atlanta, sí. Tengo un cliente ya hace un mes tratando de Right, we were trying to, yes, and I couldn't help him. que me mandaste la Sí, mail, sí, sí, pero sí. nunca llamé porque conseguí un grande supuestamente que me iba a ayudar aquí y al final no ha hecho nada. ¿Ya ves? Y me tiene No. esperando. Bueno, el caso es que ellos tienen un terreno, ellos quieren hacer una construcción como de 20 unidades. Entonces yo quiero que alguien que me ayude con... Townhouses o no, townhouses no. Yo creo que de doble nivel que quiere hacer. Okay, so son single family homes, Ajá. detached. Okay. ¿Tienen experiencia? Están haciéndolo por la primera vez. ¿Ya son dueños del terreno? Ese es el problema. El terreno, él está financiando el terreno. Okay. Típicamente cuando alguien quiere hacer construcción, los bancos y los inversionistas con quien yo trabajo quieren que el cliente ya sea dueño del terreno, porque ya eso es parte del equity de ellos. Si el banco tiene que ayudarlos a conseguir también el terreno, entonces ellos van a ser un poquitico más conservativos en lo que le van a prestar en la parte de la construcción. Pero si quieres, But they're podemos already hablar. financing it. They're financing the land. They are. So, but they Pero- don't own it, yeah. I see. Exacto. Si quiere podemos hablar offline. Claro. Que si se puede considerar, sí. Si tengo financieros que lo pueden hacer, sí. Lo más importante es que si los inversionistas no son con tanta experiencia, que el GC que le va a hacer el proyecto tiene que tener experiencia. Y te digo por qué. Hay GCs que te dicen, sí, yo he hecho unas cuantas casas. Pero entonces cuando empiezas a mirar el resumen son 2 o 3 casas, pero ahora quieren meterse en un proyecto de 20 unidades. Tienen la capacidad para hacer eso, tienen la experiencia. Esas son cosas que el banco va a querer estar seguro, porque si el proyecto se atrasa o algo pasa, ya todo empieza a acelerar. En ese caso, yo también le conseguí el que le va a hacer la construcción. Okay. Y él dice que ¿sabes? Ya tiene Bueno, experiencia, ya. Ese sería Hay el un GC. checklist para los GCs que ellos Claro. tienen que dar, que es un resumen, la licencia, me tienen que dar el budget y el tiempo que va a tomar para terminar el proyecto. Un GC que tenga buena experiencia no va a tener ningún problema en darnos esos detalles porque eso es parte del proceso. Si no, entonces si yo soy el inversionista, estaría un poquitico con cuidado porque necesitas que ese GC te responda. Pero si quiere podemos hablar, yo lo doy en mi teléfono y nos Sí. ponemos de acuerdo. Señores, cuando viene construcción, ya sea con la parte residencial que hemos estado hablando, Sí. o sea, es de la manera que yo lo veo, es un proyecto que tiene como 3 partes. Tiene el cliente, que es la persona que va a hacer el financiamiento, como la compañía, ¿ok? El segundo es el GC o el builder. Eso es muy importante, porque esa persona es la que te va a garantizar que realmente ese proyecto se va a llevar a cabo completo. Y la calidad, que ese es el colateral para el banco. Y tercero, y lo más importante, es el proyecto. El proyecto como tal tiene que ser el largo, la duración, el costo, todo. Y ahí es donde ustedes tienen que negociar
con los builders, porque esa pregunta siempre me la hacen a mí, ¿cómo yo cobro con un construction loan? Digo, we cannot pay you porque nosotros somos, o sea, nosotros representamos al banco, pero ustedes tienen que negociar con ese GC para que les ponga su comisión ahí adentro. Ajá, en esa parte supone. Right? O directamente con el cliente. O directamente con el cliente. ¿Cómo se trata eso? Porque él me dijo, no, Eso es con Ismael, habla con Ismael y que Ismael te Sí, ayude con eso esa parte. típicamente va a ser entre tú y el cliente. Que porque eso en otro estado, que no sé. Ah, bueno, that's a different animal. Pero yo que te digo que tú o tienes que negociar o con tu cliente, Ajá. que es la persona que tú conoces, o con el Con constructor. el constructor ya él me dijo, sí, no, tu comisión, pero así de boca como. No, ponlo en escrito que se ve más bonito. Sí, no, y se pueden forzar. Right. Sí. Preguntas, ¿listas? Pero ya tú preguntaste como 5 No, pero veces. es que tú me paraste por cada cosa que ibas a explicar y yo te iba cogiendo Ok. nota. Oh my God, una No libreta. puedes parar, tienes que preguntar. Se enfría la comida. Bring it No. on, ok. Vas a comprar un edificio de diferentes, vamos a poner 14 unidades. Ok. Tienes un claim abierto. Descubres que ese edificio tiene claim abierto. Todavía el préstamo Code puede violation. seguir. Tiene un code violation. Correcto. Bueno, tiene claim abierto, ¿sabes? Están con dispute con la compañía de servicio. Esa respuesta te la Se puede- contesto bien rápido. Tanto que se pueda conseguir clean title insurance, el préstamo, el financiero solamente quiere estar seguro que se pueda conseguir clean title. Si tú tienes un title company que puede hacer el underwriting y aceptar la propiedad como está, con esos violations o esos claims, tanto que se pueda conseguir title insurance, no debe haber problema. Todo depende del tipo de claim. Ahí está mi Right. pregunta. Ok, los seguros no se pueden meter como pendiente. Tengo una agencia de seguros. Sí, Aunque me digas algo. bueno, eso es verdad. No se puede. Ni la compañía de título tampoco lo va a hacer. Ellos van a tener que liquidar eso como parte del cierre. Pero eso se puede hacer. Sin nada, porque yo he descubierto- Todo depende de qué tipo de claim eres. Sí, pero ellos lo pueden hacer, cerrarlo en el... Sí. ay, Por ejemplo, yo descubro lo pueden cerrar en el cierre. como una inversión, ¿sabes? Tú lo tienes open claim, no consigo seguro por el motivo, porque, Claro. ¿sabes? Ustedes me van a tener una penalidad a mí por yo cerrar el deal, por no seguir el loan, el préstamo. Voy a tener penalidades o algo. Porque No creo que entiendo la pregunta. Ok, yo voy a comprar Ajá, el edificio. ok. Descubro con el proceso, no te lo va a decir nadie, casi siempre por el final. Yeah, has to be Sí, sí. Hay open claim y hay abogados envueltos y millones de cosas. Yo no quiero seguir porque no quiero que ese edificio, ya puse la Oh, ya hice la Por eso es tú que te los quieres salir 45 del días. si tú te Por eso quieres es que los salir del 45 contrato, días sería bueno. eso sería una razón para salirte del contrato. Y nadie va a penalizarte. Ya pagué las inversiones comerciales, ya Sí. pagué. Ok, no tengo Te lo puedo decir en mexicano, te chingaste, güey. Sí, no, las inspecciones y eso son cosas que se Yeah, le you pagan have a to, third claro. parties, pero que si vas a tener una multa del financiero, No, eso por salirte, no. no. Ok, No. la otra, ¿puedo comprar en donde hay plan 8? Sí, oh sí, nosotros hacemos mucho multifamily con plan 8, sí, oh ya. Ok. That's actually better. It's subsidized. Ustedes chequean el credit score para darle el porcentaje como en el personal, en el residential, según mi crédito es el porcentaje de los préstamos, porque te escuché 7, 8, 10. ¿Es según el credit score o es solamente un porcentaje que tienen los bancos? The principal. The credit score of the Tú dices principal. el sponsor. Oh, the Dependiendo del sponsor. programa. Mira, por ejemplo, el SBA, el mínimo credit score del SBA es 600. Pero Porque no, acuérdate que es pero como no federal. significa que todos los bancos, porque recuérdate que el SBA es una agencia, pero los bancos son los que hacen los préstamos con el Right. backing del SBA. Si el banco dice el mínimo de nosotros es 650, es 650. Right. Pero hay bancos que van con el mínimo del SBA que son 600, que básicamente si estás viviendo y tienes un pulse, Como el FHA, que el FHA, el mínimo del FHA es 580, pero no significa que todos los bancos te van a hacer un 580. believe it or not, You know? la parte comercial es un poquitico más flexible Mira. en la parte del crédito porque ellos están más enfocados en el cash flow. El cash flow. Cash flow. No te voy a decir que pueden tener bancarrota y tener todas estas cosas, porque para todo hay que tener una explicación. Y eso es algo que yo siempre le pregunto a mis clientes. Hay algo que yo necesito saber. Okay. Muy importante con el SBA, como es un programa federal, el cliente no puede haber tenido ningunos felonies. Okay. Tienen que ser ciudadano o residente. Yo una vez hice un préstamo, me enfoqué mucho tiempo con el cliente y el cliente tenía una visa. No puede usar eso. Tiene que ser un residente permanente o un ciudadano. Sí. Si ya tiene un SBA aprobado que ya lo está pagando, ¿le pueden prestar otro?
Buena pregunta. So, el SBA tiene un límite por cada persona de 5 millones. So, si tú ahora al SBA le debes 2 millones, tú todavía tienes 3 millones disponibles para poder solicitar para el proyecto o lo que tú pienses hacer. So, sí, tú puedes pedir dinero prestado otra vez del SBA. Ahora, el PPP no es parte de eso, ni el EIDL. El EIDL es el Emergency Disaster Relief Loan que estaban ofreciendo durante COVID. Hay personas que sacaron mucha plata en eso. Eso no es parte de los 5 millones, pero sí es parte del SBA. So, si ese cliente no ha pagado en tiempo o tiene un default, el SBA no va a hacer el préstamo. Pero buena pregunta. El máximo es 5 millones. Ahora, si la propiedad que se va a comprar o se va a construir es Green Certified, te pueden llevar hasta 10 millones. Wow, mira qué bien. Green Certified es que tenga los solar panels, Sí. todas esas cositas bonitas, ¿verdad? Pero eso es un costo es más costoso hacer un edificio así. Las cosas Pero más sí, bonitas. 5 millones hasta 10 si es con Green Certified. Interesting. Dime. Tengo otra más. Yo hago muchas preguntas porque Bueno, voy Bring it esperando. on, that's good, Entonces yo porque espero aclara, muchos aclara. referrals de ti. te voy a decir. Ok. No, te voy a decir. Tienes que tener en speed dial. Esta pregunta, porque te la estoy haciendo por mí mismo. Yo me voy a expandir el año que viene. Voy a comprar libros y cosas, no sé si ustedes han escuchado eso. Ya te voy a llamar para que me vayan recomendando. Bueno, yo tengo un proyecto que me gustaría en vez de tener una oficina así, son nuevas construcciones que tú sabes, alquilan unidades, alquilan los leasing, ¿sabes? Por ejemplo, un constructor en la 441 en Lantana va a empezar a poner unos space. Esos space no tienen historial. ¿Sabes? No hubo un restaurante ahí que yo voy a comprar un restaurante, tú le vas a pedir lo que por hecho en sí, statement y todas las cosas, ¿no? Yo soy en el negocio, voy a tener, en el tiempo, voy a tener ya en el momento 3 años. ¿Qué te necesitas de mí o de un cliente? Te estoy hablando de algo general. Sí. Para yo poder ir a ese local. Por ejemplo, yo no voy a alquilar que Carnegie se fue, voy a hacer un broca acá. Dice que hay un historial acá. Bueno, tú vas a ocupar esos espacios porque sí, la manera que tú los vas a ocupar. Pero es algo nuevo. Algo nuevo. Ok. So, una cosa que no lo mencioné aquí, pero el SBA sí ayuda con empresas nuevas. Lo que tienes que tener es un business plan, ¿ok? Y en ese business plan tú tienes que explicar cuál va a ser el motivo de ese negocio, The business purpose. cómo vas a llegar a las metas que quieres para poder ganar dinero y cuánto tiempo te va a tomar. Yo tengo un template que yo se lo puedo mandar, eso está también en el website del SBA, que te dan ejemplos de business plans. También hay personas que se enfocan en ayudar compañías a crear business plans. Hay veces que clientes vienen y no tienen el business plan. Yo se lo recomiendo a una compañera que tengo. Ella le cobra directamente al cliente. Típicamente le cobran entre 300 a $800, pero te hacen el business plan. Wow. ¿Ok? So, típicamente sí. Y te van a pedir tus últimos 3 años de ingresos tuyos personales. Del negocio o de ti personal. Puede hacer las dos o solamente tu personal, porque te estás abriendo un negocio nuevo. That's the 504. No, 504, 78, sí. 78. es el mismo negocio, lo que no es Expanding. Entonces sí, sería 3 años del negocio que tienes ahora, más los 3 años tuyos personales. Sí, eso sería un business Más el expansion, que broadcasting, sería el SBA forecasting. 7A y los forecasting. Forecasting. Sí. Igual, señores, la idea es Sí. llamen, manden Mira, un lo que yo les mensaje. recomiendo para to wrap up es que Right. cuando tengas un cliente, me llamas a mí o llamas a Patricia. Right. Después que hablemos unas cuantas veces, tú le vas a coger el ritmo, ¿no? Claro. Yo te puedo decir que haciendo esto por los últimos 30 años, no hay ningún préstamo que sea igual. ¿Ok? Porque todos tienen una cosa diferente. Right. Yo puedo tener 10 personas que vienen con lo mismo. Quiero comprar un edificio, pero cuando empezamos a desarrollar todo, eso cambia. Por esa razón yo siempre le digo a los clientes, déjame saber de todo, lo bueno, lo malo y lo entremedio. Porque si yo sé eso, yo puedo mitigar con el banco. Lo último que yo quiero que el banco tenga es una sorpresa. ¿Ok? Yo tuve un cliente recién que, oh my God, no pagaron los impuestos. Y no me dijeron nada hasta el final. Y entonces el IRS le metió un tax lien de $700,000. Bueno, el SBA miró y dijo, no creo. Sorry. Ahora, si no pagan esos otros $700,000, no se hace el préstamo. Pero peor, ahora el banco dice,
Si no pagaron los impuestos ahora, Me van a pagar a ¿quién mí? dice a mí que no van a pagarme a mí o que no paguen los impuestos otra vez en el futuro? Ya eso es un reputational risk. Eso es muy importante que los clientes sean completamente transparent, que te digan todo. Yo prefiero decirte no ahora que decírtelo al final, cuando ya has invertido dinero en appraisal y muchas otras cosas. Right. ¿Okay? Any? Sí. El general contractor, ya tengo esa información, se la envía a ti, tú lo calificas el banco directamente. Sí, lo hacemos junto cuando calificamos al cliente y al GC. Hacemos los dos, pero ten en cuenta que la información del cliente nunca se va a mezclar con la información del GC. Eso se mantiene separado por manera de privacidad. ¿Okay? Hay ciertos bancos que sí le piden al GC que le den un profit and loss para ver que la compañía de ellos esté estable. Porque nada hace bien que ellos tengan un resumen, pero entonces estén, tú sabes, casi quebrando. Question. Ya. Do the lenders that you work with have a list of the GCs that are approved? No. Or recommended? No. No. Pues The nadie lo client tiene. can bring Nobody their does that, GC, yeah. but the bank has to vet them. Some of them Right. already have done business with that GC, so they'll be like, yeah, we've already know this guy. Okay, so but they will not don't publicize have, that no. list. No. You see? Right. Right. But no, the good because thing that's is a that question always once with that construction. GC gets on the approved list for that bank, Yeah, they're that's good. They're good. So I'm assuming it's the same for residential, you know? Like they really don't put out a list No. of people that they No. vetted. Because that's a conflict. They don't want to Yeah, do that. No, no. and they don't want to go there. Just but like they if will you not put out a list right. of approved appraisers. Right. That's assigned randomly Right. because they need to control that. But if you bring the GC and it's already vetted, it's an easy Yeah. process. Yeah. Two other questions. Okay. That's like what, 7 referrals already. Okay. 7 referrals. Flip house. You were talking about personal and commercial. Two type of flip house. Yes. Fix and flip. Fix and flip, yeah. Yeah. Mostly I do residential, but there are some commercial Okay, situations. Residencial. Ajá. Tener ese préstamo contigo. Ajá. Personal. Que tiene sin LLC, no tiene experiencia. No Ajá. Let me borrow this. I want to tiene show something. Para invertirla, de pagarla con personas que yo conozco. ¿Cómo tú me das el préstamo ahí? Porque esas personas que yo conozco no son ni quieren el contrato, ni... Tienen que tener licencia. Tienen que tener licencia. Ahora, hay algunos fix and flip Okay. que dejan que el mismo persona que esté puede hacer el trabajo. Pero tiene que ver mucho con el tipo de trabajo que van a hacer. Si son cosas bien básicas como un baño o algo, pero entonces estamos hablando de electricidad, plomería, estamos agregando el square footage, ya ahí debes de tener un GC que tenga licencia. So, Juanito, tú sabes, handyman de la esquina no va a poder servir de eso porque, y no estoy diciendo que él no haría buen trabajo, pero hay muchas personas que trabajan como contratistas, pero no tienen la licencia. Y son buenísimos. Yo los uso para cosas para mi casa, pero yo sé, Pero de ahí, claro. que la licencia es necesario para muchos de los bancos si vas a hacer una remodelación extensiva, ¿no? Ahora, en la parte comercial, ya sé que tiene que ser un GC con licencia. Sí. O sea, tú ahí le pedirías el building risk, que tenga una póliza que tenga que cubrir el building risk desde la construcción. Correcto, tienen que tener liability, sí. Sí, porque si algo pasa, recuerda que muchos de los GCs, they outsource, ellos hacen subcontracting. So ellos tienen que tener todo eso con workman's comp y eso para cubrir. Oh, sí. Yeah. Yep. Bueno, I wanted to wrap it up just con una. Bueno, go ahead. I have one Yeah, one more. question. Yes. Yeah. About the subsidized, can you talk about it a little bit? Subsidized. De Plan 8. Section 8. Oh, Plan 8. Yeah. So I believe, and I've done a couple of Section 8. When you're looking at a property that has Section 8, I believe there's a certification that they give to the property owner that says that they're approved and all that. We would need that. Okay, Right. and then we would also need the operating statement for that building. We need to see still how much rent is that building collecting, how much of that rent is from Section 8, and then what's the difference. Right. And then the expenses, property insurance, property taxes. By the way, property insurance is becoming harder and harder, In the commercial. especially Yeah. wind. Oh my God. Wind it's difficult, okay? I have citizens It's the only one that touches Florida, but I sometimes don't know what's gonna citizens will happen. be excessively expensive. It is. They quoted a client of mine the other day $135,000 for a wind policy, okay? Yes, so going back to Section 8, you would need to get that certificate
okay, which the property owner should have, because they have to get approved every so often by Section 8 to be able to have those multifamily apartments. They get inspected and all that. The operating statement, which is going to show a breakdown of how much of the rent is collected Section 8 and what's the difference. And then a rent roll, which is also going to give you unit by unit Right. what the rent amount is, what their deposit is, and how long is that lease for? Is it for 1 year? When does it come due? Okay. By the way, we also do Airbnb. I have lenders that can do financing for Airbnb, but it has to be based on the market rents for Airbnb. Right. Okay? Anything over Good a segue, year that's where I is was going considered to. long-term. That's not Airbnb. I'm talking about people that rent for 2-3 months. We do Right. financing. There have some lenders that will do Airbnb. Do they do Section 8 for new construction? Yes, absolutely. After I that, actually, I can build. yes, Unit. yes, absolutely. I did a project for the same people that I was telling you about that's doing the 45 unit one. They did both Section 8 and workforce rent. Wow. Workforce is also becoming very popular now because the cities subsidize and they give money towards these developments so that people that want to live in areas like Brickell and things like that, they have certain subsidized that they give towards workforce rent. Same thing as Section 8, but they also give for But workforce. the people, the working force are buying or renting the place? They rent, but the developer that is... No, I is- know. The they- developer. Correct, correct. So, Disculpe, okay. ¿cómo que se llama el seguro que tienen que tener en TC? A builder's risk, builder's risk, builder's risk. It's Well, that was a basically- good segue, Yeah. really, really quick, because I wanted to like wrap it up with these programs that we have for investors. It's a good segue because we're talking about commercial and we're talking about investments. So Martin was, that was a good segue because it talked about, Airbnbs and whatnot. So that basically has to do with rental income. So I just wanted to put it out there that for people that maybe they don't want like a commercial loan to like build a business, to do this kind of thing, but they still want to be an investor, there's many programs out there for investor specific. My favorite one and one that you should definitely take advantage of is this one that's called DSCR. DSCR is Debt Service Coverage Ratio. And it's very simple program. Basically, the down payments are minimum when it comes to investment properties. It's actually lower than when you go full doc. And the beauty of it is that you don't need any income verification. Because the way that it works is that it's based on a two-part appraisal. It's the first part is the value of the property, right? And the second is the potential rent of that unit or that property. So there's many ways to consider it. It could be like a month-to-month rent, right? If you have a lease. There's another way is that if the property is empty, it doesn't matter because the appraiser would do a comparative rent analysis on that unit and it will give you an estimate, okay? And as long as it covers the loan amount, you're golden. And they would even go to like 75%. What do I mean with this? Let's say that it doesn't cover one-to-one, that the rent is a little bit higher than what the actual debt service ratio is, they will still do it, because the rents are so high. So this is a really good program for investors. As you can see, the FICOs are 620, which is not a big deal. Obviously, like everything that we do with loans in banks is based on risk. So the better the terms, the better the amount of money you're putting down, the better the credit, the better the rate, right? The worse everything, the worse the terms are gonna be, right? So, but one cool thing about these programs is that these programs are valid for residents, for foreign investors. And the reason I'm talking about this is because, again, it's giving you more options of people that don't really care about the rate. The rates are high, but they see the benefit of buying real estate in Florida. Everybody wants to own a piece of property in Florida. And somebody that's in Chile, in Brazil, in Europe, they might see a better value. They might have the money and they don't care so much about the interest as somebody that needs to buy their property as a first home. And furthermore, the beauty of this program is that the property will pretty much pay for itself. And you can do from single family homes to condo hotels. I can do condo hotels. And you can do short-term rentals. So short-term rentals like Airbnb or even in a condo hotel that's rented per night. So I just wanted to wrap it up with this because the reason that we're here, guys, is to give you options, to give you opportunities of,
Somebody comes to you and it rings a bell. Say, you know what, I want to buy a property and I want to rent it out. Oh, okay, let me look into that. Let me call Patricia because she told me about this program. So, esa es la idea de nosotros presentarles estos programas, de que como que se le encienda el bombillo cuando alguien viene y les pregunte, o cuando ven que alguien está vendiendo una propiedad que ya puede ser rentada. Estos programas son maravillosos porque le da la oportunidad de poder ofrecer más a sus clientes. Este programa de la Debt Service Ratio, básicamente, no tiene verificación de ingreso, no tienen que ser residentes, pueden ser inversionistas extranjeros, y los préstamos son hasta el 80, a veces hasta el 85%, o sea que con un 15% pueden comprar una propiedad. ¿Okay? Obviamente los inversionistas extranjeros tienen que poner un poquito más de dinero, estamos hablando de 30%, 35%, pero una persona, digamos, quiere comprar bienes raíces y no tiene, digamos, verificación de ingresos, pero tiene dinero y quiere una propiedad para invertir, este programa es maravilloso. Porque mientras la renta cubra el pago mensual del mortgage, es todo lo que necesitan. Y califican, digamos, para todo tipo de propiedades, como ya sea un condo hotel, una casa o un multifamily, o sea, califican todos esos programas. Entonces, no quiero demorarlos más. Sí, cuéntame. ¿Qué significa DSCR? Debt Service Coverage Ratio. Que la renta cubra el pago mensual. ¿Ok? So, ¿qué es un pago mensual en una hipoteca? Principal, interés, taxes y seguro y asociación si tiene. Es bien parecido a DTI, que es Debt to Income. Ajá. Lo único que aquí lo miran diferente, es el Debt over the... Exacto. So, es un programa sencillo porque básicamente no hay, es para inversionistas, pero no hay verificación de ingresos. So, el appraisal tiene dos partes. Tiene una parte que obviamente cubre la parte del valor de la casa, de la propiedad, y la segunda es la parte de la renta, que la casa no tiene que estar rentada en ese momento, ni tener un lease agreement, ni muchísimo menos, sino que ellos calculan, basado en las rentas de los comparables, cuál es la renta potencial de esa propiedad. Y mientras la cubra, a veces hasta un 75%, o sea que quizás a veces se queda hasta corta, el banco te va a prestar el dinero sin casi ninguna pregunta. Esa es una oportunidad muy buena para invertir, porque al final del día tú sabes que las rentas siguen subiendo. ¿Un extranjero calificaría para ese programa? Perfectamente. Tienen que poner un poco más de dinero, tienen que poner aproximadamente un 30% en vez de un 20%, ¿ok? Pero califican igualito. Los Foreign Nationals es súper fácil, básicamente. Lo que tienen que tener, para todos estos programas, lo que tienen que tener los Foreign Nationals es dinero en la cuenta. ¿Cuenta de allá, cuenta de acá? Puede estar en cualquier lado. Si es una cuenta de allá, debe ser traducida por un translator, pero eso se consigue. Tenemos la persona. O sea, es muy interesante porque yo estoy trabajando con clientes, digamos, que están en Chile y quieren comprar propiedades acá. Se puede hacer así. Incluso el cierre puede ser remoto a través de la embajada. Es bien fácil y le abre a ustedes la oportunidad de promoverse como ese. Y si algunos tienen property management o conocen alguna compañía de property manager, pueden manejar esa propiedad también. Dime. Una pregunta, si uno tiene una persona que que está en otro país, quiere invertir, y yo, supone, con otra persona aquí, Okay. ¿pudiera calificar para el down payment más bajo? Bueno, ahí puedes hacerlo. Bueno, pues podría hacerlo bajo la persona de acá. La persona de acá tiene que tener el crédito, no tiene que verificarse ingreso. Y el título se puede poner incluso bajo el nombre de una compañía. Pueden cerrar el día del cierre bajo un LLC. El banco no te va a dar problema para esto porque ellos entienden que este es un programa de inversión. Eso es muy importante. You can close on an LLC on these programs without, you can create a... Disculpa que te interrumpa, entonces lo único que tendría que buscar para ese préstamo es los bank statements. No. Porque si no, Bueno, bank statement sí para demostrarme que tiene el dinero. Sí, podría ser, pero no, tienen que tener el pasaporte, tienen que tener una visa, pero son cosas muy sencillas porque, realmente el proceso de antes de ser Foreign National Investor en este país era extremo, tenías que pasar por hoops. Ahora no, ahora es bien sencillo. Es bien sencillito. Tienen que tener el dinero, tienen que tener reservas. ¿Qué son reservas? Reserva es el costo del préstamo mensualmente. Generalmente al banco le gusta tener 12 meses, ¿ok? Pero la idea es que con 20, si son inversionistas extranjeros, ponte que con 30, 35%, a mí me gusta calcular aproximadamente un 5% para gastos de cierre extranjeros.
Generalmente un préstamo FHA, BA, estamos aproximadamente, o convencional, son como un 3. Para este tipo de inversión extranjera, ponte que generalmente un 5. Y una persona de aquí, ¿cuánto necesitaría de aquí? Entre un 20, hay bancos que te prestan hasta 15, o sea, hasta 85%. Pero es safe decir que 20%. ¿Ok? Y pueden hacerlo así. Incluso si no tienen propiedades principales, si no son dueños de propiedades, ¿ok? Pero están rentando en un lugar o viven con familia, sí pueden calificar para tener una propiedad de inversión. Tienen que tener el dinero y, bueno, una explicación de dónde viven, ¿no? Pero es tan sencillo como eso, se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? En general, Muy bien. para wrap it up. Bueno, gracias Martín. Gracias a ustedes por toda su atención, por sus preguntas. Yo voy a ponerle en el chat y yo voy a trabajar con Martín en tratar de crear como que checklists para más o menos para tener como que una guía para los programas. Y yo creo que igual la idea es como que poner la idea, el granito de arena en su cabeza para que vean las oportunidades. Ya no se asusten cuando vean un apartamento de 15 unidades a la venta. Ahí tratan de ver a quién se lo pueden vender. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, thank you. Thank you, my friend. Thank you.